Agkita tapay ah. Dengan apa enggak? Dengan kalian apa coba dah? Dah itu menjadi jalan ayo. Minum apa ng pasikat? Oh, dah kada speaker mo. Kumakala pa ang bayad mo. Diya bangir sa pwede pa isang kita taang. Ito malagpay sa matanggang kanya na ni. Wanta na ko nga road na fold lang. The speaker mo ndang, maapaw na daw yung bayad mo. Times 3 to. Iji unag. Ata na yung mga Kita mo? ito na nangingina oh. Ay, pero malambot siya. Hindi, mas maganda yata to eh. 129. Di ba? O pa silang diferensyanan na eh. Unang pasahurin ko si Jan na luktaman. Ikat naman. Malukatan mo. Ay, nagis. Ano yung impis manin? Ano mas maganda dito? Aji talaga nga napuskol sa gamunod di babaya. Ay, nga pa ba? Iji nga babajin eh. Takumita? Iji talaga kita na ata. Agi na papuskol mo talaga. Kabayadan natan. Ay, di ba ba tagumatang ka si data? Yan. Iji ba mo bayadan natan? Mabalik? This one can ay, hello. Ay, this one can pay downstairs. Oh, sorry. Ata ni. Iji yung kalatabayadan dyan eh. Akala ko si Chichi yan, no? Di ba? Kawig niya kasi. Kawig niya, biglang tingin. Ay, nagay mama kita dito pang tubig. Yan ako na ba? Te? Unado dyan na yung pangturo. Invite mo nakakabel. Yan. Pag sinero mo? I-share ko kung mali niya. Gamay da. Papanam? Ah? Ano taon na? Kasla halos agkaparas kay mo to. Yan ang kuha eh. Daklog bagina, kasla daklog pa bagina ng musika. Ulit na kapintan niya. Tawon to ba game? Itangal na kaaso.
akin na to, oh. Pwede na. Cantik lah, maganda lah. Yeah, cantik. Cantik. You ribbon din lah. This one working here. Alex, sumunta ka sa casting eh. Give you I don't have a budget. next time lah. Next time. Are you come? I give you Yes. the shadow. How much ribbon? Because if you hair and then color, shadow cannot shadow Cannot. problem. I tell Oh. you. Because you see shadow. Because sometimes salon no give this shadow. Tell to shadow and then no shadow. Kimi no believe. No lie. You speak Malay? No, Little bit. just a little bit. Oh. Sikit-sikit. You study lah Malayu. Sikit-sikit My friend lah. study good Malayu, Philippines. Nobody can teach us. That's why we cannot speak Malayo. Next time lah you come and I give you. You want to color, you want to ribbon. Ribbon how much? Ribbon 150 I give you. Because from point before Mano? working 150. 250, Before, but 300. You this go time to have Hampam discount, Point. right? 400 before from Sabi go to. Okay, if I have a money, I will come. This I give Ribbon. you small lah. Less 150, right? Less 150. This time Next time. Baba, antay kita gumatang si Data. Uy, naiyon ko pa di kanin. Ewan ko sa'yo yung magkuha ka ng dilaw. Ay, ano, magkain. Tsaka mo, no, naiyon ko di bigas, rice cooker. Robot ako. Reban. Anong reban? 150. Magsa-selfie din ako, ano. $150. Naka-live na ka, nag-selfie pa. Nasaan ka doon? Sobrang adik ka. Ayan no, nag-selfie pa. Yan nga si Data. Uminom ta mamat. Okay man. Kukit uminom. Agad na magmalaman ng bigat. Kasla live mo niya. Ang bilis na. Sige ha. Pwede ba? Blade. Hayop. Adik talaga to. Naka-video ng Arda, nag-picture pa yan. Ampiang ka talaga. Nyaja nga ang mutin niya. Kimara. Pak Coy. Kita taman no press nga isda. Ayun, saan? Te? Sida. Udang? Sida! Nya, nagadayo yung udang. Sida ko na udang. Ay! Kung yung nanonood ang ulamin natin, masarap sana. Nagadungo si Danay. Ito, Press kaya. Duduwata mo. Ito, dati. Palengke kami muna. Ate yung nanay, iprito ta? Yan. Ano yung tang? Prito. Yeah. Picture ko dali sa name. Yan. Mas nagpas prito. Kung pictures ko ano dati,